Halo guys, apa kabar guys? Aduh, anak zaman sekarang mah lucu-lucu guys. Ada cowok sama cewek naik order online, ngomongnya anjrat anjing, anjrat anjrit anjrat anjrit. Ini kan manusia, masa ngomongnya anjing, anjat, anjrit? Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Lu pada ngomong manusia, manusia sama manusia. Gue perasaan terimanya bawa manusia online. Ya anjang, anjrit, anjing. Astagfirullah, mau jadi apa anak muda zaman sekarang nih? Aduh guys, pusing gue. Oke guys, sukses guys. Salam satu aspal guys. Gas terus. Mantap.